Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kita akan proceed dengan chapter baru, chapter berkenaan dengan sensor dan transducer. Jadinya untuk part ini kita juga akan imbas kembali chapter sebelum ini berkaitan dengan Wheatstone Bridge sebab dia ada interrelate di antara mereka. Jadi saya cuma concentrate beberapa sensor saja, iaitu sensor berkaitan dengan resistive dan dengan berkaitan dengan untuk mengukur tekanan dan untuk mengukur temperature, suhu. Okey, so apa itu sensor? Dia punya definasi definasi asal ialah sensor sense the condition, state or value the process variable and produce an output which reflects this condition, state or value. So this is the meaning of sensor. For the transducer, the transducer transforms the energy of the process variable to an output of some other type of energy which able to operate the respective control device. So dia start daripada sensor dulu, which is to sense. Selepas itu transducer akan menukar dia punya signal itu, kepada satu benda supaya dia boleh diukur. Contoh ini ialah kita ada sensor. This is part of the input for the transducer. So kita ada processor untuk menukar signal tersebut. Dia proses transducer transform daripada signal yang asal tu, dia punya variable yang asal, so dia akan tukar menjadi satu output lah untuk diguna pakai selepas itu. So example, stereo speaker converts electric signal of recorded music into sound. So that is the concept of transducer. So dia akan transform signal. So sensor lebih kepada sensing saja dan mengeluarkan sejenis output, untuk satu-satu keadaan. So itu adalah perbezaan di antara terma sensor dan terma transducer. Let's go forward. So kita ada beberapa jenis lah. Kita ada jenis untuk transducer tadi, kita ada jenis electrical dan kita ada mechanical part. For example, nanti kita akan tengok macam mana mechanical tu berlaku dan electrical tu macam diguna pakai lah untuk electrical. So kita cuma biasanya akan guna lebih kepada resistive untuk kita belajar nanti. Kita akan guna lebih kepada resistive punya konsep lah. Let's move on. So this one saya tak perlu nak baca sangat, tapi it just dia punya definasi lah, apa itu perbezaan di antara electrical versus non-electrical transducer lah. A transducer can be broadly defined as a device which converts a non-electrical quantity into electrical quantity. So kalau electrical transducer, so jawapan akhir output dia mesti dalam bentuk elektrik. Whereas an electrical transducer is a sensing device which is a physical, mechanical or optical quantity to be measured is transformed directly. So an electrical transducer is a sensing device by which a physical, mechanical or optical quantity to be measured is transformed directly with a suitable mechanism into electrical voltage or current proportional for the input measurement. So ini tak berapa penting sangat, just untuk FYI sajalah. Ni pun saya akan skip electrical transducer. Not this one. So ini contoh-contoh sensor yang kita ada di luar sana lah. Kegunaannya macam thermocouple untuk ukur suhu, piezoelectric sensor ni lebih kepada tekanan, photocell untuk cahaya, strain gauge untuk tekanan, thermistor untuk suhu. So inilah contoh-contoh sensor yang ada di luar sana. Alright. So this one saya akan skip. We are going to look at the classification based on principal operation. Kita ada sensor dan this sensor is
dia punya fungsi adalah berbeza. Contohnya kita tengok pada transducer ini. Transducer ialah konsep menggunakan konsep resistance. Okey, ialah untuk mengukur tekanan, dan contoh sensor yang digunakan pakai ialah seperti potentiometer dan strain gauge. Okey, contoh capacitive transducer ialah benda yang menggunakan value daripada capacitive tu. Kita akan guna akan ada sensor jenis variable plate area transducer, dan this is the type lah. So kita also inductive transducer, dan dia punya jenis transducer yang ada. Tapi kita cuma concentrate dua dekat sini. Kita akan belajar bahagian ini. Satu, kita akan tengok pada resistive transducer, dan spesifik pada strain gauge. Okay, potentiometer kita just tengok saja. Strain gauge yang penting. And then kita ada this one. Kita akan tengok ketiga-tiga konsep ini untuk mengukur suhu. Ini adalah untuk mengukur tekanan, pressure. Ini adalah untuk mengukur suhu. This is the temperature. Okay, let's go for the first one. Kita tengok pada resistance punya transducer. Okay, ini adalah konsep asas resistance. Kenapa dipanggil resistance? Sebabnya ialah transducer ini menggunakan perubahan resistance, rintangan dalam satu-satu benda untuk mengeluarkan satu output berdasarkan apa yang berlaku di resistance value. Okay, contohnya, okay, dalam satu rod, contoh ada satu rod, ini rod besi, so dia ada R. Kalau kita tarik, stress dia makin mengecil, betul? Mungkin dia makin kecil macam ni lah. Okay, lagi panjang lah. So L dia berubah, dia ada L. Ni tambah L tambah delta L. Right, ini dia punya luas permukaan pun dah kecil dan ini, yang ni lebih besar pada ini. So ini adalah kenapa apabila kita melakukan sesuatu kepada satu barang macam iron ke apa ke, resistance dia akan berubah. Okay, so resistance ni adalah berkaitan dengan inilah rho L bahagi A, di mana R adalah resistance, A adalah cross-sectional area. This is a cross-sectional area. L sama dengan length, dan P sama dengan resistivity of the conductor. So setiap conductor ada resistivity rho dia sendirilah. Itu ada rho dia. Okay, so any method of varying one of the quantities, which is varying A atau L, okay, can be designed basis of an electrical resistance such as displacement, pressure, and etc. So this is part of the benda yang diukur seperti perubahan ataupun tekanan. Okay, ni adalah persamaannya resistance sama dengan rho L bahagi dengan A. Okay, so simple je. Rho adalah dia punya resistive of conductor. This is actually a constant, different part, different values. L ialah kepanjangan ialah length of the conductor, and the third one is A, the cross sectional of the area. Okay, so we have two types of example. So we have potentiometer, we have strain gauge. Strain gauge is the one that kita nak tengok. Okay, so strain gauge, konsep dia, go back to the last lecture, konsep menggunakan Wheatstone bridge. Okay, so yang ini saya akan skip potentiometer ini, dan kita terus pada strain gauge. So strain gauge, apa dia strain gauge? The principle, strain gauge adalah example of passive transducer. Okay, passive, kita ada passive, kita ada active. Passive ialah dia tidak mengeluarkan direct. Dia kena ada benda baru dia boleh keluarkan satu value output lah. Kena tolak, kena push baru dia keluar satu output. So dia passive lah. That sense the strain produced by force on the wires. Contohnya wire ni, okay, atas filament ni, kalau kita tarik benda ni, kalau kita tarik, so kita akan nampak benda ni akan memanjang. Memanjang, so benda ni mungkin akan menjadi lebih tipis.
So dia bertambah L, tetapi dia punya A berkurang. Nampak So boleh dikatakan daripada persamaan ini tadi, persamaan asas tadi, so resistance adalah berkadar terus dengan L. Sekiranya L lagi panjang, resistance pun lagi panjang. R adalah berkadar songsang dengan A. Kan ni A So sekiranya A itu besar, resistance dia akan turun, terbalik. Sekiranya A itu menurun, dia punya loss permukaan kecil, okay, R akan bertambah lah. So ni dipanggil konsep dia punya relationship between these two components. Okay. So daripada sini, kalau kita ada perubahan sini, dia kata it is a common practice to measure strain can be measured more easily by using variable resistance transducer. It is a common practice to measure strain instead of stress to serve as an index of pressure. So kalau contoh nak check pressure, tekanan, kita akan guna strain lah, measure strain. Okay, kita guna stress. So operation, if the metal conductor is stretched or compressed, tarik, its resistance changes since both the length, which is length, and diameter of the conductor changes. So length lagi panjang, diameter makin kurang. So ada beza. So kalau macam ni, dia punya resistor akan bertambah tinggi. Okay. So the resistivity of the conductor also change when subjected to strain. The resistivity of the conductor also change when subjected to strain. So ini dipanggil piezoresistive effect. So therefore, resistance strain gauge are also known as piezoresistive gauges. This is just a name only. Okay, kita nak tahu operation dia macam mana. Okay, when a gauge is subjected to positive stress, okay, figure 6.3, this one, its length will increase while the cross-sectional area decreases. So kita boleh nampak kalau kita tarik ni, dah tarik, so dia punya tu makin kecil, dia punya A, but the length is panjang. Okay, since the resistance of the conductor is directly proportional to its length, saya dah ulang tadi, macam tadi yang dalam persamaan, R ialah berkadar terus dengan length, R berkadar songsang dengan A. Okay, since the resistance of a conductor is directly proportional to its length, which is this one, and inversely proportional to its area of cross section, the resistance of the gauge increase with positive strain here. Kalau korang tarik benda ni, so dia akan meningkatkan lagi nilai R resistance tersebut. Okay, ada 3 jenis, tapi kita cuma akan belajar satu saja, tak salah saya, ialah sebenarnya strain gauge saja kot, or maybe 4. So tak ada masalah, you just know that we have 3 types of gauge to be used. So we are going to concentrate one only, which is, we call it wire strain gauge, this one. So wire strain gauge, wire strain gauge, what is it? So this is a wire strain gauge. Siapa nampak tak? Google sekejap. Let me try to Google wire strain gauge. Okay. Kalau kita Google pun memang dapat sebenarnya, tak masalah pun semua. Just images sekejap, wire strain gauge. Metal foil, I know.
Why strain gauge? Tak apa, kita boleh tengok contoh gambar kat sini je. Inilah bonded strain gauge dipanggil. Okay, lebih kurang itulah, kita ada 3. Okay, alright. Figure 6.4 shows a metallic bonded strain gauge. This is a strain gauge. A fine wire element is cemented with a thin sheets of paper, bakelite or Teflon. This is just another type of paper. The measurement of the sensitivity of material to strain is called the gauge factor. So kita kan tahu gauge factor ialah bersamaan dengan K. Tulis gauge factor sama K. Okay. Daripada itu bermaksudnya K ni, the measurement of the sensitivity of material to strain. Kata sensitivity material to strain is called the gauge factor. So bermaksud persamaan ini ialah perubahan R bahagi dengan R adalah bersamaan dengan strain. Seperti kita situ kan, the measurement of the sensitivity of the material to strain is called the gauge factor. Okay, sensitivity, measurement of sensitivity of a material to strain. This is the one. So you need to know what is the meaning of this one, delta R over R, delta L over L. Okay, we have to know this one. Contohnya ada satu saja saya check. Given a resistance strain gauge with gauge factor is equivalent to 2, strain is 1 times 10 to the negative 6 and R is 120. Calculate AR. So we know that this is the first formula. So GF is equivalent to 2.0. This one, delta R over R, which is which one? Delta R we have over here. So delta R, we have that one. Divide by strain, delta L over L. So this is a strain, which is this one. Okay, delta R is the one that we are going to look at, and the R resistance is given here. So we just put the value here one by one. Delta R is equivalent to delta R, KR delta L over L. This is a strain. This is a sensitivity. This is strain. This is strain. So you have K is given as 2.0 times R. R is equivalent to 120 times delta L over L, which is the strain. This is the strain. You put back this value over here. So you come up over here, you have the 240 micro ohm for the R. Sorry, delta R. Okay. Then you got this delta R. Of course, this is the perubahan ya. Ini adalah perubahan resistance. So final one akan dapat berapa nilai beza dia? Kita akan dapat ini akan campur dengan nilai inilah. Okay, 120 tambah dengan 240 mikro ohm, kita akan dapat jawapan inilah. Ini adalah perbezaan pada resistor tersebut. Okay, let's move on. So application dia, lebih kepada menyungkur strain sebenarnya. So tapi dia akan menggunakan balik konsep whetstone yang kita belajar before this. So dalam konsep ni kita ada satu sini. Kebiasaannya orang akan guna satu sajalah untuk letak sebagai dia punya measurement, which is another one dia punya control something that dia tahu tak benda ni adalah sama. Nampak ni, strain gauge unstressed, strain gauge stress. So dia akan beritahu that ya ini akan berubah, tetapi ini tetap biasa, ini tetap lah. Okay, so how to measure the bridge offset voltage? So kalau kita tengok gambar ni pun, clearly is a Wheatstone bridge. Kita ada A and B, tengah-tengah ada galvanometer tu kan. So kita buat balik semula nilai ini menggunakan VTH tadi. V ini adalah formula yang biasa kita pakai dalam Wheatstone.
Same goes to this one kalau kamu nak guna yang atas ni ataupun yang bawah ni. Okay. So the affected arms are the dummy gauge and active gauge. So ada perubahan ialah dekat sini lah, VR4 biasanya. Terus R4 biasanya. Okay. Determine the bridge offset voltage. So given 2.0 GF is equivalent to K. Strain is equivalent to this one. So remember that K is equivalent to delta R dengan R bagi dengan strain. Delta L bagi L. So sama tak ni? Mungkin saya salah sekejap. Betul, delta R divide by R. So ni dah bukan darab ni divide by R, ini sudah divide by dia punya komponen lah. Okay. Dan daripada sini kita kena buat balik VTH yang kita belajar dalam Redstone Bridge dan kita akan dapat nilai inilah. Ini ialah nilai dia. Tetapi kita tahu that RA ini dia kata dia ada offset kan tadi kan. So offset dia sangat rendah, 0.00 I think 0.00024. So this is a value untuk dibawa masuk ke dalam resistor tu tadi lah. Jadi untuk mendapatkan nilai terakhir untuk VTH tadi, delta VTH tadi kat sini, so kita kena tambah value ni kat belakang ni lah untuk yang tambahan tersebut. Sebab ni RA kan, RA ialah lebih kurang R4 lah, kita letak R4. So then you can get the final value for the voltage. So determine the bridge offset voltage. This is the offset, means that bila ada tambahan, sebab dia kata tadi kan, dia kata tadi semuanya adalah sama, R1, R2, R3 adalah sama kan, dia kata 120. So this one R adalah satu sama semua. So berapakah offset yang perlu dilakukan dalam in terms of voltage yang didapat kat sini lah. So ini nilai jadi 24 bergantung kepada nilai perubahan daripada resistor itu sendiri. So dari situ kita akan tambah kepada full equation. So kita akan dapat nilai voltage tersebut lah. Okay. So untuk yang ini, untuk ini ialah contoh-contoh yang adalah ini untuk strain gauge, dan ini ialah dia punya another one untuk semiconductor strain gauge. Kita tak really touch on that. So yang penting kat sini ialah macam mana kamu nak kira berdasarkan konsep Redstone Bridge itu balik. Okay, sebenarnya dah ada konsep, so just nak implement pada sensor inilah, pada sensor yang bahagian resistive inilah. So ada dua kita belajar. Satu ialah dia panggil yang tadi berkaitan dengan hold on strain gauge yang asal tadi, formula yang pertama, dan yang kedua tadi adalah formula yang sendiri kita kena ingat lah. Itu formula kedua lebih kepada VTH tu balik. So dua benda ini yang kena faham. So apa itu delta R, apa itu R, apa itu delta L bagi yang delta L. Okay, saya rasa cukup untuk this one. Untuk for the case of resistive transducers, I'm going to cover this one only. Alright, thank you very much.